Hello guys, hello, good morning mga kalola ni Nelly. It's 10 a.m. in the morning, Saturday guys, didhin sa Kuwait. So, mamahaw tara, mapay pagpamahaw ni Lola karon kay late akong mata basta Saturday, basta walay luto sa balay. Bisan og walay luto sa balay guys, busy gyapon kayo kay mao nay time nga manghinlo mi sa tanan. So, na may sobra kagahapon kay it's Friday, family day nila. So akong giinit guys kung kinsa toy mangitaon niya, diignon akong gikaon. Di ba? So with coffee lang tayo guys. Ano man yung coffee guys, lami magitsa no. Pero lahi ra kay ang coffee dinhi og dito sa atoa. Ingano dito sa atoa guys, ma-feel gid nimo ang baho sa coffee. Dili wala man